آپ اس کو ظلم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ اس کی چیز ہے، وہ جیسے بنائے جیسے کرے، آپ کی کوئی چیز اس نے چھینی ہے کیا آپ سے؟ ہاں ایک یہاں پہ آتا ہے کہ بھئی پھر اللہ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کیوں پیدا کیا؟ چلیں بھی آپ کو پیدا کر دیا، آپ کو پتہ چل گیا نا کہ آپ کی مرضی نہیں چل سکتی، آپ عاجز ہیں، آپ ناتواں ہیں، آپ کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ یہ طے کر سکیں کہ میں نے پیدا ہونا یا پیدا نہیں ہونا۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ ضد بازی پہ اتر آئیں اور آپ تکبر اور غرور کی طرف چلے جائیں؟ نہیں جی ہم نے ضد مار لیا، اب جو ہے نہیں رہیں گے، نہیں رہیں گے، ایسا تھوڑی ہے۔ عقل کیا کہتی ہے کہ ضد بازی کو چھوڑ دیں اور اپنے آپ کے عاجز، ناتواں اور بے بس ہونے کا اقرار کریں اور اس طاقت کے سامنے جھک جائیں۔ یہ عقل انسانی کہتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ غرور میں آ جائیں اور ضد میں آ جائیں۔ جس طرح چھوٹے بچے جب وہ کچھ کر نہیں پاتے تو وہ کیا ضد بازی شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ بچوں والا اللہ کے ساتھ رویہ اپنائیں کہ اللہ نے ہمیں ایک اچھا موقع دیا، ہمیں ایک امتحان گاہ میں بٹھایا اور اس کے بعد وہ ہمیں ایک اچھی زندگی دینا چاہتا ہے، اور وہ زندگی بھی کیا ہے ایسے فری میں نہیں دینا چاہتا، اللہ میں آزمانا چاہتا ہے۔ دیکھیں پوری دنیا کے اندر یہ قانون ہے، بلکہ یہ قانون تو جو نیچر ہے اس میں بھی یہ چلتا ہے کہ جب تک جو ہے وہ چیزوں کو آزمایا نہیں جاتا، جب تک مشکلات کے ایک پیریڈ سے چیزوں کو نہیں گزارا جاتا، اس وقت تک اس چیز کے اندر جو ہے وہ پختگی نہیں آتی، اس کے اندر جو ہے وہ ہم کیا کہ مضبوطی نہیں پیدا ہوتی۔ یہ چیز درختوں میں بھی دیکھی گئی ہے، پتھروں میں بھی دیکھی گئی ہے۔ ایک درخت جو جنگل میں ہے کہ جس کو ہر قسم کے طوفان، ہوا، ہر قسم کی چیزیں جو ہے وہ اس کا شکار ہو رہا ہے، تو وہ درخت بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کی لکڑی، اس کا تنا بہت ہی مضبوط ہے۔ اس درخت کی نسبت کے جو آپ کے گھر میں ہے کہ جس کی آپ بڑی اچھی سے دیکھ بھال کر رہے ہیں، اسی طریقے سے کہ وہ شیر جو جنگل میں ہے وہ بہت زیادہ کیا بہادر ہے، کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں کو کیا ہے فیس کر رہا ہے۔ اور ایک شیر کے جسے آپ نے گھر میں رکھ دیا یا جسے چڑیا گھر میں رکھ دیا، جسے سرکس میں ڈال دیا، وہ اس کے اندر بہادری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو باقاعدہ میں پڑھ بھی رہا تھا کہ سرکس والوں نے جو ہے وہ جب یہ گفتگو شروع ہوئی حقوق حیوانات پہ کہ حیوانات کو چھوڑا جائے، اور انہوں نے سرکس کے شیر جو تھے وہ 6-7 شیر تھے، انہیں وہ جنگل میں چھوڑا جا کے، تو وہ کتوں نے جو ہے وہ انہیں تیر پھاڑ لیا تھا 4 دنوں کے اندر اندر، ہفتے کے اندر اندر کتے جو ہے وہ شیروں کو کھا گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سارا شیر جو ہے وہ اچھے ماحول میں رہے، ان کو کوئی مشکلات ہی نہیں دیکھنا پڑی۔ یہ یعنی پودوں میں، جانوروں میں یہی چیز چلتی ہے کہ جو زیادہ مشکلات کو فیس کرتا ہے وہی کیا ہوتا ہے مضبوط بن کے سامنے آتا ہے۔ ابھی ہمارے سامنے انسانوں کو آپ لے لیں، جو انسان ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا اور پھر یتیم ہو گیا، اتنے مشکل ایفرٹ اس نے کی، کوشش کی، تو آپ بڑی بڑی شخصیات کو پڑھ لیں، آپ چاہے وہ دنیا کے علوم میں انہوں نے ترقی کی یا دین کے علوم میں ترقی کی، ان کے بیک گراؤنڈ آپ کو ایسے ہی ملے گا کہ وہ مشکلات سے گزرے ہیں، یا تو ان کا والد فوت ہو گیا، یا دادا فوت ہو گیا، یا زمانے نے کیا ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا، تو وہ مضبوط شخصیت بن کے، پاور شخصیت بن کے مقابلہ کر کے جب آخر پہ آئے ہیں تو اب دنیا کیا انہیں یاد کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ زندگی کو دیکھیں کہ وہ یتیم پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب یتیم جو یتم ہوتا ہے، اسے عربی میں یتم کہتے ہیں یتیم، اس کی وجہ سے انسان کی شخصیت میں مضبوطی آتی ہے کہ جب وہ حالات کیا کر رہا ہوتا ہے، فیس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے، سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھیں کہ یہ ایک قانون ہے فطرت کا کہ جب تک آپ آزمائے نہیں جاتے، جب تک آپ آزمائش سے نہیں گزرتے، آپ کا پتہ چل ہی نہیں سکتا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ کہ قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ نے کہا ہے کہ کیا تم جو ہے وہ ایسے ہی گزار لیے جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تم سب کو آزمایا جائے گا، کسی کو جو ہے وہ پیسہ دے کے آزمایا جائے گا، کسی سے پیسہ لے کے آزمایا جائے گا، کسی کو جو ہے وہ اچھا شوہر نہیں ملے گا تو وہ آزمائی جائے گی، کسی شوہر کو آزمایا جائے گا جو ہے وہ اچھی بیوی نہیں ملے گی، سب کے اوپر آزمائش ہے۔ سب کو ایک رول پلے کرنا ہے، دنیا میں ایک طریقے سے رہنا ہے، گزارنا ہے کہ جس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ کیا گزاریں۔ تو ابن آدم کتنا مسکین ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس ٹائم پہ اس کا بلاوا آ جائے اور کب کیا اٹھ جائے۔ اسی وجہ سے تو جو ہے وہ ایک صحابی نے مولا سے فرمایا تھا کہ مولا خلقنا للفنا، ہم تو پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں نا۔ یہ زندگی کیسی ہے کہ بس ہر کوئی مر رہا ہے، ہم بھی مر رہے ہیں، اتنی جو ہے وہ لوگوں کے اوپر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، اتنی ٹینشن کا ماحول ہے، ہم مرنے کے لیے پیدا اللہ نے ہمیں کیا نا۔ مولا نے کہا کہ مہلن مہلن صبر کرو، خلقتم للبقاء، تم لوگ باقی رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، نہ کہ تم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ جنت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہاں پہ تم ہمیشہ کے لیے رہو گے؟ تو یہ جو زندگی ہے، اس زندگی میں ہم نے ایک اچھا کردار پیش کرنا ہے، اپنا ایک رول پلے کرنا ہے۔ اب وہ اپنی خواہشات کو سائڈ پہ چھوڑ دے۔ جب آپ کو اہل بیت علیہ السلام نے ایک طریقہ بتایا ہے اور پھر دنیا کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے کہ دنیا آپ کی آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے۔ اچھا کوئی بندہ پیپر دے رہا ہو، امتحان دے رہا ہو، تو کیا وہ وہاں پہ کہتا ہے کہ ہاں بھی جی مجھے اچھی سہولت دیں، مجھے جو ہے وہ اچھا بیڈ دیں، میں نے سونا ہے،
कौन सहूलत लेता है? कोई भी सहूलत नहीं लेता। और इस दुनिया के बारे में तो वाज़ेह अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मोमिन के लिए तो दुनिया की जेल की हैसियत रखती है। दुनिया सिजनुल मोमिन। हमारे उलमा जो है वो मशहद गए थे, आपके उधर इस्फहान वाली साइड पे गए, तो वहां पे उन्होंने खूबसूरत जो है वो बागात देखे, मनाजिर देखे रोड से, तो वो कह रहे थे कि यार ये देखो, ये मोमिन की क्या है, सिजन है, ये मोमिन की जेल है। तो जब जेल जो है वो ऐसी है तो अल्लाह जाने वो दुनिया क्या कैसी होगी। तो मतलब है कि ये जो दुनिया है इसमें अपना हमने प्ले करना है, अपना रोल प्ले करना है, गुजर जाना है। और अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि जब तुम्हें इतनी गुर्बत तंग करे, शिकवा करे, तो तुम अल्लाह के रसूल की जिंदगी को देख लिया करो। अल्लाह के रसूल के जो अल्लाह के लिए सबसे जो है वो बढ़ के हैं, अल्लाह के सबसे पसंदीदा और करीब तरीन बंदे हैं, उनकी जिंदगी को देखो कि पूरी जिंदगी जो है वो एक चटाई पे गुजार दी। पूरी जिंदगी में अगर मीठे में खाया तो वो खजूर थी, और पूरी जिंदगी जो है इसी जौ की रोटी पे क्या गुजार दी। तो जब अल्लाह के मुकर्रब तरीन बंदे, उनकी जिंदगी में फाके, उनकी जिंदगी में मुश्किलात, जो भी उन्होंने कमाया, जो भी उन्होंने कारोबार किया, सब कुछ उन्होंने क्या इंसानियत की खिदमत के लिए, यतीमों को पालने के लिए सारा उधर खर्च कर दिया। उन्होंने क्या अपने लिए सोचा? अपने लिए नहीं सोचा। तो जब तक आप दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप दूसरों को देना शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप दूसरों का एहसास करना शुरू नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपको इत्मीनान भी नहीं मिलना। दुनिया को आप मैटेरियलिस्टिक मादी लोग हैं, उनकी निगाह से आप ना समझें, आप अल्लाह के रसूल की जबान से समझें, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जबान से समझें। वो आपको वाज़े फरमा रहे हैं कि दुनिया दारुल इब्तिला है, दारुल इख्तिबार है। दुनिया में आपको एक ऐसी टाइम के लिए रखा जा रहा है कि जिसमें आपका इम्तिहान लिया जा रहा है। जब इम्तिहान लिया जा रहा है तो अब उसमें मेरी मर्जी क्या होती है भाई? जब इम्तिहान लिया जा रहा है तो उसमें मुश्किल सवाल भी आते हैं, आसान सवाल भी आते हैं। इंसान को जिंदगी में दो ही तो चीजें चाहिए होती है, एक अच्छा पैसा चाहिए होता है और एक शोहरत चाहिए होती है। यानी मेरे पेज के जो है वो मिलियन में फॉलोअर हों, मैं वीडियो नशर करूं, कोई स्टेटस डालूं तो इतने लाइक आ जाए, लोग मुझे चाहने वाले हों। अब उस एक्टर से बढ़ के बड़ी शोहरत किसकी होगी? पैसा उसके पास खुला, इसके बावजूद आप देखें कि एक्टर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। मतलब क्या कि जिंदगी में जितना भी हासिल करते जाएंगे सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ने जो है वो एक कानून रखा है कि दुनिया में आपको मुश्किल से सहना है, मुश्किलात यहाँ पे होंगी। भाई आप ज्यादा खा लें तो आपको बीमारी लग जाती है, ठीक है, ज्यादा आप अच्छे तरीके से नींद पूरी ना करें तो आंखों के इर्द गिर्द हल्के छा जाते हैं, कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। भाई ये कैसी जिंदगी है जब इंसान खाने में भी आजाद नहीं कि पता नहीं क्या खाना है क्या नहीं खाना। उन लोगों की जिंदगी को देखो कि पूरे साल वो रोटी नहीं खाते, कोई मीठा नहीं खाते, क्या नहीं खाते, क्यों? अब ये जिंदगी अजाब है तो और क्या है भाई, जिसमें आप खुल पी के खा नहीं सकते, खुल के जो है वो सो नहीं सकते कि सारा दिन सोते रहे, सारी रात सोते रहे, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, आपके जिस्म भी आपका साथ नहीं देगा। तो ये जो जिंदगी हर तरफ से महदूद है और इंसान क्या चाहता है? हुर्रियत, आजादी चाहता है। तो कोई भी उससे टेंशन ना हो, खुला खाए, खुला सोए और किसी किस्म की कोई पाबंदी ना हो। तो ये जिंदगी उसे कहाँ पे मिलनी है? बाद वाली जिंदगी मिलनी है, कि जो बेहतरीन जिंदगी है, आइडियल जिंदगी है। अब इस जिंदगी को इंसान ने कैसे गुजारना है? इस जिंदगी को इंसान ने फकत और फकत अल्लाह की इताअत में गुजारना है, इंसानियत की खिदमत में गुजारना है। और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का खूबसूरत फरमान है कि हुब्बुद दुनिया रास कुल्ल खतिया, कि जो भी मुश्किल पैदा होती है इसके पीछे अगर आप गौर करें तो दुनिया की मोहब्बत निकलती है। मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ तो दुनिया की मोहब्बत निकलेगी, खानदानों में भाई भाई में झगड़ा हुआ तो दुनिया की मोहब्बत निकलेगी, ठीक है, अगर आपका दोस्तों से झगड़ा हुआ तो दुनिया की मोहब्बत निकलेगी। हर जगह पे आप जो भी मुश्किल पैदा हो रही है, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कानून दे दिया कि अगर आप गौर करेंगे तो पीछे दुनिया ही निकलेगी। तो एक मोमिन तो क्या होता है, वो दुनिया को फकत एक जो है वो जेल के तौर पे देखता है, एक जो है वो आजमाइश के तौर पे देखता है, एक ऐसी तौर पे देखता है कि किसी भी टाइम पे क्या खत्म हो जानी है, कोई इसकी क्या है एश्योरिटी और गारंटी नहीं है। तो आप जिस मकान में रह रहे हैं वहां पे आपको गारंटी नहीं है कितना अरसा रहना है, तो वहां पे आप ज्यादा खर्चा नहीं करते, ज्यादा खर्चा आप दूसरों पे करते हैं, अपने अच्छी चीज पे करते हैं, अपने बिजनेस और कारोबार पे करते हैं। तो ये दुनिया भी ऐसी है, बजाय इसके कि आप अपने आप को बनाते रहे, अपने आप को संवारते रहे, आप दूसरों को संवारें और दूसरों को क्या लेकर चलें। अहले बैत अलैहिस्सलाम की जिंदगी उनके सामने मौजूद है, जब उनकी जिंदगी मौजूद है, उनकी जिंदगी में देखें, बावजूद इसके कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बड़े बड़े बागात थे, कितनी लाखों करोड़ों की आमदन होती थी, इसके बावजूद उनके घर में फाके थे, सारा उन्होंने कुर्बान कर दिया। तो बजाय इसके कि आप जो है वो दूसरों की खिदमत करें, दूसरों के ऊपर पैसा खर्च करें, इंसानियत की खिदमत करें, यतीमों को पालें, आप क्या है अपनी फिक्र में खोए रहते हैं कि मैं क्या कर सकूंगा। हालांकि ये खालिस फिक्र इस वजह से आई है कि दुनिया को हम लोगों ने ये समझ लिया कि शायद इधर ही हमने रहना है, या शायद ये दुनिया ऐसी है कि जिससे हमने बहुत कुछ हासिल करना है, जबकि दुनिया फकत एक आजमाइश गाह है। इसमें आपने अच्छे से अच्छा अपना प्ले करना है, अच्छे से अपना रोल प्ले करना है, और अल्लाह जितनी जिसको आजमाइश देता है बड़ी, इतना उस बंदे के लिए बहुत बड़ा इनाम है।
मेडिकल के इम्तिहान हो, बहुत बड़ी डिग्री के इम्तिहान हो, इंसान के लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि चलो यार हमें पेपर तो देने दिया जा रहा है, हमारा नाम तो आ गया, हम पेपर तो दे सकेंगे, शरीक तो हो सकेंगे। तो जब अल्लाह ने इतने बड़ा आपको इनाम देना था, कम से कम इस काबिल तो समझा कि आपको पैदा किया और आपको एक पेपर देने के काबिल तो समझा कि चले आपको आजमाइश के लिए रखा तो सही उसने। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें पैदा किया और इस आजमाइश के हमें काबिल समझा कि हमें इस आजमाइश से गुजरें, तो फिर ऐसी जिंदगी दे कि जो जिंदगी बिल्कुल बाकी रहने वाली हो, जिसके अंदर कोई किसी किस्म की टेंशन ना हो, इंसान बिल्कुल हर किस्म की क्या है महदूदियत से, आंखों की महदूदियत, जिस्म की महदूदियत, खाने पीने की, हर चीज से क्या है आजाद होकर रहे। तो ये वो जिंदगी है कि जिसके लिए हमें क्या है आजमाइश से गुजारा जा रहा है। रवायात में मौजूद है कि जैसे जैसे मोमिन का ईमान मुकम्मल होता है, अल्लाह उसे आजमाइश में डालता जाता है, मजीद आजमाइश, मजीद इम्तिहान। जिस आजमाइश में अबू ज़र को, जनाब मिक़दाद को, जनाब कंबर को, जनाब सलमान को डाला गया, हम उसी आजमाइश से गुजरेंगे। इतनी मुश्किल तरीन जिंदगी के फाके हैं। भाई फाका किसे कहते हैं? फाका का लफ्ज हम सब ने सुना हुआ है। फाका यह है कि 2-3 दिन से घर में खाने के लिए कुछ ना हो, चेहरे का रंग उड़ा हुआ हो, बच्चे भूख से रो रहे हों और दोपहर का टाइम हो और मिक़दाद बर्दाश्त ना कर सकें बच्चों का रोना और चले जाएं दोपहर को निकल के, इससे फाका कहते हैं। इस तरह का फाका क्या हम में से किसी ने देखा है जिंदगी में? ठीक है, किसी ने देखा? आज सब लोग देखें कि जिंदगी के कितने बुरे के बुरे हालात रहे हो। कभी ऐसा भी हुआ है कि घर में कम से कम रोटी भी खाने के लिए ना हो, चावल भी खाने के लिए ना हो? क्या ऐसे हालात हुए हैं? क्या ये हालात हुए हैं? अहले बैत के साथ हुए हैं, उनके जो चाहने वाले करीबी थे उनके साथ हुए हैं। और जब वो अहले बैत के दर पे हैं तो उन्होंने पैसा नहीं मांगा अहले बैत से, फकत दुआएं मांगी हैं कि हम कैसी दुआ करें, कैसे हम अल्लाह के करीब हों। हमें वो अमल बताएं कि कैसे हम इस आजमाइश से मजीद आगे क्या है इतने काबिल बने कि अल्लाह हमें मजीद आजमाइश में डाले, हम मजीद आगे निकलें। वो साबित तो ये मांगते थे, हम तो हमेशा दुआ ही क्या पैसे की मांगते हैं।